pembawaan hikmah maulid yang akan dibawakan oleh Ustaz Haji Jumrah SAG. Dengan hormat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafaa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Sinina atama tepena pungala ta'ala ke hadir mancajiwi ami mengenai taulinoi rimaja puna tungka sewa-sewa angkai pasenre sengaran na agaga itu metetatu itu tuli ngerang ia nabi tato nasari pamasinanya salamakeng si sebuni apadatu 32 tau gangka matina nalattu iya wani tul yang kalimu pia peringerangan nasaba mage liwa mimatto haji tandre nasengaran nero nabitaro bunga jajimu pinabita nang kami manasengaran natarangi pungala ta'ala wattuna bunga jaji nabita tu itelai tahun gajah maginia setahun gajah apa irwat tuero angka tentara Abraham asenna tonangi gajah melo rutungi Ka'bah. Ia jaga Ka'bah wat tuero Abdul Muttalib nenena nabita. Maka dia Abdul Muttalib na podangi tentara Abraham ia ko Ka'bah melo murutung musolangi pungala ta'ala balimu tu ya ini ko bembe ko mimuale ya abu balimu apa anu kumo tapi ko Ka'bah pungala ta'ala punna bolana pungala ta'ala. Tetapi iro tentara Abraham demi menetap yang kadang kia sepungala ta'ala tetap milo na solangi Ka'bah milo na hancur Ka'bah betul na ko Ka'bah mi solangi agama ejik mi na solangi macai pungala ta'ala maka dia pungala ta'ala wa arsala alaihim toiron ababila tarmihim bihijaratin min sijil utusu manu ababil untuk mala batu kerikil pole neraka sijin untuk rempai tentara Abraham tonangi gajah faja'alahum ka'asfim ma'kul aselik ni rempai iro sabbo ia gajewe pada daupurenan rulla ia robatu karikil lenalai burung ababil okko neraka sijin itu virus besar ia ko COVID-19 virus kecil onro bicu na degato mitai tetapi virus na bawa burung ababil pole neraka sijin itu virus besar pak pada raja nakarik batu kariki nak dempo tarmihim bihijaratin min sijin na rempo ia kola kena gaje na kena sabo latu watan napa dia liu sabo na apalagi roko tahu na kena gaje lagi na kena lakana sabo latu watan na dia liu jadi pada dau purenan rulla
mati maneng sini na pasukan tentara Abraham nambak virus aga hikmah na koe kisah iro burung ababil nakatani ro virus nak dempekeng pole neraka mala nak dempekeng na dena marigago kulimanna burung ababil denan ri virus magi nak koro nasaba iro burung ababil pasuron na pungalatan na pagau jadi ko pasuron na mo pungalatan tapago aja ta masela denan ri virus imi ko na po balik pungalatan pada tentara Abraham melo solangi agama melo rusa agama melo kurangi agama taja nih makan ri virus itu Abdul Muttalib waktu na selesai laosi sering-sering iro virus iro na baja-baja isa de na kabe pak de latu pak de empat na baja-baja isi de sinan ri virus Abdul Muttalib apa magai bolana pun ngalatalan na nonroi na pacing pura iro na pacing kabe lo ni mali apona bunga jaji lo ni mali apona nabita napa tamay lalakabay na pangulong ko pungalatala ko si dito agurungnya maka iya ko angka anu mapata sela-sela terjadi na contoh na bita tu ibawa sisang ni tamay lalang masigi tamaki masigi imma gilagi gerhana bulan gerhana matahari miri ang inge mabolong alunge nabita no bisa habay tama masigi ang kesa salat gerhana jadi angka marigagi seri tama ki masigi angka baraka ku ilalaki bola na pung Allah taala sini no masal malabing kadire iye melo lay paringati tahu kami na suku ancajingan na salah ya cinrolay ko din na suku degaga tahu kami na suku kolino sangadina nabita to na sari pamas ini salamakan alena bawa suku kolino maka de guru ta Ja'far wa kana sallallahu alaihi wasallam akmalan nasi khalqan wa khuluqan wa sifatin saniyah nayarona bittato nasari pamasinanya asalama katau kamina suku ancajinganna suku watakalena suku to sipak-sipakna akmalan nas manusia sempurna watakalena nabita suku to sipak-sipakna suku to iaitu nabita to nasari pamasin yang salamakan magaretak tapana magaretak pi nabita na Nabi Yusuf biasa tita Nabi Yusuf tapi yakin makan magaretak sang Nabi Yusuf liwa pagaretak na nabita onro suku nagaretak na nabita iya ko angkat tau majata pana makdape ko nabita macin roloto imagaretak cek di napa da idi ko angkat tau magaretak na to makdape lwe pede magaretak idi pede majata tapi tania garetak na nabita melo ya cinrolai na to mamaulu tania apa itu garetak na pandang ipung Allah Ta'ala innallaha la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum maka dia bita yaitu pung Allah Ta'ala dena tangai gambarata si bawa ramparata dena tangai walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum tapi ia melo ena tanga pung Allah Ta'ala atita si bawa amalata
Jadi amode nama garat tak tapai ko makasimui amalae itu mina panda pungala ta'ala. Angka sahabat Nabi telah Bilal tukan azannya Nabi de nama garat tak beneng ke kubaranti de gato tertarik ya to nama bolong ya to nama lotong ya to na tau pedi ya to na budak de gagang ke na di mana sa manusia tetapi amalak na liwak kesina de panatama waktu sampajange ang kami man ni sepak sandalak na jok kalau masigi ale na bang mo bite mas sampajang sepak sandalak na koloy masigi maka iya naro nasad din nabita waktu na mamiraja ang kanyo ko suruga ang kamo pitaw no kolino ang kanyo ni sandalak no ko suruga onri pakalapina pada de na magarata tapana. Makanya kau mati tahu sekarang kali pungan ta'ala watak kalemu aja nang ballo mai dito gorang surban ni lemma ito linoy waram paramu aja to nang pawai mai bagi-bagi bawan ito lino agay bawal lisu nyawai bawal lisu bawa amala makanya maka di guruta ia ko si bawa mupi nyawata si bawa watak kaleta ta pandre je nyawata bermadisingi nama ceparentai watak kaleta pogau amala masara imatu maka ia nyawae ipanya menyamang ko pungala ta'ala tapi kodeta pandre rohanita nyawata toli watak kaleta mita pandre ia to mitu madising na itu watak kalewe ia ko patuju na watak kale itu dena sampajang agay ban na pogo watak kale enay lori watak kale apa itu mandre minung tinro kawing iya mi apa mi na jamu watak kale niga pala mi masampajang rohanitan itu mi mas sampajang je ko madodong i rohania pak denang kanai pandre caui tapi kota pandre rohanita gangkan nama dising amode nama disi watak kalewe mas sempajato kalaman na tudang kalaman na liu kalaman na isara mas sempajat makanya mamaulu ki maringkaling bicara agama iya papandre na nyawai papandre na rohania itu maringkaling bicara agama jadi aja to aja na jolo tapandre watak kaleta jolo aja na rohanita jolo ipandre pura pimatu sini nama masalah lebih yang kadere jadi tania tapai melo tania tapa nabi tamilo ya cinrole tapi agana pale sipa na ye melo ya cinrolai magini ya cinrolai apa angka jaminan nako nabi taya cinrolai maka dai pungala ta'ala kul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah podangi ummakmu Muhammad maka da iya palek kumu poji pungala ta'ala acinrolai ka acinrolai ka nabi ta maka da acinrolai ka yuhibbukumullah napoji to no tu pungala ta'ala jadi iya pa napoji ki pungala ta'ala nareko ya cinrolai nabinna pak pungala ta'ala masurpoi kadai podangi kadai kumpoji pungala ta'ala cinrolai ka lo poji to nitu iya koi di bawah mi mapoji mengaku mapojo ku pungala ta'ala tapi deta cinrolai nabita idi mi poji pungala ta'ala tapi deto si poji muka tahu nisa pak bupati tapi pak bupati dia nisangi